আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব তুলে দিচ্ছেন। Give for them one big hand. It is their achievement. আছে রয়েছেন শ্রী সচিন্দ্র চাকমা ঝাউন। টিচার্স ডে 어머너저의 에디슨이 수영배덱 바이 거박작 노와이 ऑडिटोरियम हॉल टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर TTAADC नरवा योकरा चीफ गेस्ट ऑनरेबल PC जमातिया चिनितेबो गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल MDC गणेश देवर्मा चिनी गेस्ट टोंगथांगलांगमानी EM एजुकेशन प्रिंसिपल ऑफिसर एजुकेशन TTAADC प्रिंसिपल खोमपुई एकाडेमी टाइपस कांगो आचुक तंगलाय जत्तो फोरोंनाय दं नरंनो खबई 5 तारीख सेप्टेम्बर 1888 ख्रीष्टाब्द भारतनी 10 बछरनी उपराष्ट्रपति भारतनी 5 बछरनी राष्ट्रपति बरमगोनां distinguished scholar statesman যিনি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তিনি নিমক পুণ্যতিথি বনসহ एडिसी आमचनी त्रिपुरा हाकतर भारतनी ताई हायुंनि जत्त फोरोंनाय रत्न बनकारिब आनी व्यक्तिगत जीवननि प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयनि जत्त प्रेजेंट तो खूब कम तंख so far my concern only one my professor is arriving today Mr. Honorable Mihir Kumar Dev MBB College ni Professor Ketan Tongko Khoroksa Borogna ang Barasakai kok samani sekang Khorogno wai Jotonano Khajabai khulung jau Teachers Day, why we are celebrating Teachers Day? To giving honorarium, to giving honor to the all teachers. যত ভারতবর্ষনিক শিক্ষক রগ্নি দঙ্গি অবদান তিনি সম্মান তিনি রেসপেক্ট रेनानी बनी बेसे अबखायजाब साइड बाय साइड चिनारो फ्रम 30 IS नि सिलेक्शन बाय जेआरो 30 जना चिनी फोरोंनाय रक बरंनो बेस्ट टीचर्स ऑफ द ईयर आं बरंनो पार्सनेलि कनग्रेचुलेशन माजानको सारा भारतनि बाहायनो भारतनि माननीय राष्ट्रपति बबतिनि सारा भारतनि प्रत्येकटा राज्यनि खरगसा खरगनिके बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द कंसर्निंग स्टेट बरंनो सिलेक्शन खाइतलांगो वी आर प्राउड टुडे तिनि निमो सालो तिनिबो खरगसा मैडम मिसेस विदिशा मजुमदार ब
Horianondo English Medium School. She had been selected the best teacher of the state. So that Tini, ADC Saho Tripura state, all our teachers, all our peoples of Tripura, we proud for her. One thing regarding teaching, Ankunu Semeya, I am not the Bachelor of Education. I am not the DLED person. Even I am not a resource person. I am a simple person. Although India, first country, I think, India is the first country Teachers' Day celebration Klayu. Bake Simon, Jong India o 5 তারিখ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উদযাপন Klayu. Kintu United Nation by Declaration Reserve 1994 United Nation Declaration Khaika 1st October Teachers' Day. Baki Rastroro 5 তারিখ অক্টোবর সে শিক্ষক দিবস পালন খায়ু মগ ঘটনা বিনি কাছে হিস্ট্রি তো Paris is the capital of France, Dortoshivo, and one of the populous city. France ni Rajdhani Paris 1966 সারা পৃথিবীর টিচার্স ইন্টার স্টেট কনফারেন্স খাকা শিক্ষকরা আশঙ্কায় অবদান দেব সমাজ শ্রমনানি চরাই শ্রমনানি বরক শ্রমনানি মোট শিক্ষক আলাদাভাবে শব্দ আমার নাই প্যারিস সম্মেলন মনে পড়ে 1966 হচ্ছে প্যারিস সারা পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের শিক্ষকরা সম্মেলন খাইও বাট বিফোর জাস্ট 2 years 1962 so 1962 ni simi Teachers' Day celebration khalayu chini 10 বছর ni উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1952 to 1962 10 years continue Vice President 1962 ni 13 May 1962 সাল 13 তারিখ মে রাষ্ট্রপতির সময় জানো 1967 সাল 13 তারিখ মে রাষ্ট্রপতি বিনি 5 বছর মেয়াদ পায়ু তাইসিং চিনসে সুকান কক সাহেব সালাঙ্কা সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং চিনি গোবাংমা और কক সাহেব সালাঙ্কা আও সায়েন্টিস্ট ফিলোসফার distinguished scholar Ashok popular Madras Christian University wo philosophy nawi PhD degree khaja mo byakti emon byakti 1949 to 1952 he was an ambassador of Indian to Soviet Union Russia ni Bharatborsh ni Rashtraduta ongka Bharatborsh ni kabangba college of professor lecturer ongka bini bono asukkai hamjaka sara bharatni chhatrorok অবত ককজাম তবে কিসা মাস হব নং রাং খরচা বলো খরচ টাকা দি
बरम गोनां सार 5 तारिख सेप्टेम्बर जोंनि बार्थडे खालायनाय responding their students बबेनि छात्र दंनि कमनो रेस्पन्स जुई मोनै साका ओके we can celebrate Teachers Day 5th September is my birthday okay not for only Dr. Sarvapalli Radhakrishnan it should be all Teachers Day jotto master ni bagiche Teachers Day khadi mokok salangka Dr. Sarvapalli Radhakrishnan শিক্ষক রঙ সম্মান নানি তিনি গার্জেন কঙনাঙ্গো টিচার্স ডে সিমিদা जों শিক্ষক রঙ সম্মান খাইবা आं बननि भाई without teacher I cannot standing here okoko salanga kabang borok even IAS officer ani mote super my concern ani mote there is various profession in the world prithibi sakao kabangma pesha tongo so far my concern the profession of the teachers is the one of the best profession in the world without teachers keba aguk maya that's why bikhato Digbijoyi Bill Alexander once upon a time he comments I am indebted to my father for living, but I am indebted to my teacher for living well. অর্থাৎ আমি আমার পিতার কাছে ঋণী কারণ পিতা আমার জন্মদাতা আমাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে তার থেকে আমি আমার শিক্ষকের কাছে আরো বেশি ঋণী কারণ আমার শিক্ষক এই পৃথিবীতে ভালো করে বাঁচার অধিকার দিয়েছে বাঁচার সম্মান দিয়েছে अब Alexander Shaw পৃথিবী শাখাও আঙাজুবা মাসাকা 5 তারিখ অক্টোবর the race country near about 109 country Japan, German, England, America বড় 5 তারিখ অক্টোবর সে টিচার্স ডে খায়ু তাতাল সানানি তাবো সুযোগ করে মোটাবো গ্লোবাল ডে থার্ড ওয়ার্ল্ড বলবে জাপান রাষ্ট্র শিক্ষক রগ্ন এমন সব দেখায়ু যদি কোনো কারণে জাপানের কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষিকা কোনো আদালতে যেতে হয় ও যদি আদালত থানা না খায় তার জন্য আলাদাভাবে চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয় কোর্ট শব্দানিভাবেই শিক্ষক ন শব্দানিভাবেই अब ফ্রান্স জাপান খায় যদি কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষিকা কোনো একটা কারণে স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাকে যদি গ্রেপ্তার করতে হয় বন অ্যারেস্ট খাইনা হুঁকাই হোম ডিপার্টমেন্ট অথরিটি নো অনুমোদন মানাও অনুমতি মানাও আসুকে রেসপেক্ট খাইজাগু আমেরিকার হুঁকাই টিচার স্বপ্ন ভিভিআইপি আহেকে রিকগনাইজ খায়ু very important person sababo teachers this is declared by America England bahino America was sankhanamani England was sankhanamani without master degree nobody can appoint as a teacher joto meritorious
स्टूडेंट बरखाय मास्टारो थांगो आमेरिकाव जतनिसे बेतन गोबां मानुस साबसेमान मास्टार बरंनो सेटिसफेक्शन खान्यानि बागै they are the builders of country, they are the builders for future, they are the builders for society হই বরং বেতন গোবাং রই ইংল্যান্ডনি একটা ঘটনা আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ওনার অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্যই দরকার এবং আপনাদের অনেকে নরক সাইমান নাই সিনিয়র মধ্যে কেউ আফটার 2 ইয়ার্স আফটার 1 ইয়ার্স আফটার 5 ইয়ার্স পেনশন থানায় রিটায়ার নাই চিনি ত্রিপুরানি খরকসা গোজাম एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर रंजित कुमार देवनाथ बकुन समय इंग्लैंड लीड्स यूनिवर्सिटी लीड्स विश्वविद्यालय फिलोसफी छात्र रेस्पेक्टेड रंजित कुमार देवनाथ द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लीड्स यूनिवर्सिटी पढ़ी दंफोरो खरगसा प्रोफेसर बिनि बुमुं के लबेल के फुल स्टेप लबेल बनो यूनिवर्सिटी माने तो टॉप प्री नर्सरी नर्सरी 1 2 3 4 5 कमप्लीट खाइसे उच्च विद्यालय कमप्लीट खाइमा पड़ेছে उच्च माध्यमिक और इनको उच्च माध्यमिक पड़ेছে তাইছে उच्चतर माध्यमिक গেছে কলেজ গেছে आफ्टर कॉलेज এর পড়েছে ইউনিভার্সিটি বলে जोंथ' বিশ্ববিদ্যালয়ে थांमालिया अनफॉर्चुनेट जों महाविद्यालय जरा थांका और फरायनायफोराव जत स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी all students of the philosophy section Dr. K. Lobelno Professor Det Ninongku Professor Det माने इंग्रेजी भाई Professor Baba हाइनो बोले Professor Det अशोक सम्मान अशोक सम्मान लो फोरोंनाय रखनो मनो कारिबो चिनि त्रिपुराव एक घटना दङ इन्सिडेंट एट ए रियल हिस्ट्री महारानी तुलसीवती स्कूल बुफुर खुलुकजाक केबो साइदमान बोयारो महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य आमलो खुलुकजागो महारानी तुलसीवती स्कूल 1894 सालाव महारानी बाई साजागै राज परिवारनि बुरि बोसालावनो फरायनायनि बागै राजबारियाव पहिला स्कुल खुलुमजोबमानि महारानी तुलसीवती विद्यालय 1890 सालाव उमाकान्त एकाडेमी स्कुल खुलुमजागौ 4 বছর পরে महारानी तुलसीवती स्कुल अबंकाय राजबारि बिसिङाव खुलुमजागौ वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुरनि आमालाव महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्यनि बुफा महाराज विक्रम किशोर माणिक्यनि बुसु ताबुकजिनि महाराज श्री 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 बद्र किशोर माणिक्यनि हिंकाय बात महारानी तुलसीवती सावै गासै स्कुल खुलुगुदि स्कुल खुलुनानै कोनो फाटारा नांगौ हायदा नगद तुबै मास्टार तुबै फोरोंदि आव आगियाम ति चल दङ नों अनेके साइमेना सामाचरण त्रिपुरा स्कुल पढ़ी ओइनो
মেট্রিক পাস খাইজাক ইজ ইট নট সামন্তরাম ত্রিপুরার মগত অঙ্গত গ্রাজুয়েশন নাও যাই হোক মহারানী তুলসীবতী স্কুল রাজবাড়ি ও খাইজাকা রাজ পরিবারनि যত পরিজन परिनानि बागै so that is called মহারানী তুলসীবতী মহিলা গার্লস স্কুল 1894 সালে যে মহারানী তুলসীবতী স্কুল সামজাগো 1921 সালে হংকাই তাবো মহারানী তুলসীবতী স্কুল তমানি অজাগো সেতু বুকা আফুরো ত্রিপুরানি খড়গসা প্রবীণ বাঙালি নাগরিক স্বর্গীয়া শ্রীমতী চারুবালা দত্ত মহারানী তুলসীবতী স্কুলনি প্রধান শিক্ষিকা আঙ্কা প্রধান শিক্ষিকা মানে পরে যত তুলসীবতী স্কুলের ছাত্রীরা বন উনকো ভাই ম্যাডাম অবত ইংরেজি ओंखाय श्रीमा शिक्षयित्रीमा आमतिहनै सम्बोधन खायदंगायो तारपरे महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिकनि खुंजो सगैका नर बनता मनै दं आमतिके तानुंदि दिनैनि सिमि नंनि प्रधान शिक्षिका नंनि हेड मिस्ट्रेस माननीय चारुबाला दत्तके তোমরা সবাই গুরু মা বলে ডাকবে আপনি সিমি গুরু মা নির্নমানি টিল টুডে স্বর্গীয় চারুবালা দত্ত গুরু মা হনে তাও বসি যাগো আর শিক্ষক রঙে আসক যে অবদান নংনি জায়গালো একমাত্র জায়গা খড়গসা থাইসিং চিনি এডিশনাল সিও समाहाय यस चिनि गोबां मास्टार संग सिनिया किन्तु जों मास्टारनो सिनियो तबे बाहायके फोरोंनाय तामांनाय अबना आं सालिया और तो मैक्सिमाम प्राइमारी स्कूल टीचर्स इज द मोस्ट हार्ड वर्क देन हायर टीचर्स नंनि यागो बेबंनो हा नरम नरमान चिराय चिराय खड़गसा दिदिमणि बाय क्लास 2 फरायनाय चिराय दमं रोजाखाय कापमां लामाय हिमै सोलोगै नगथांनि माइथियामि यांगो आसते किरि जागो नग बुमा बा सिराय जाफानो किरिया नंदर तेबो कठिन आनी जे अभिज्ञता मते हुकाय একজন বিখ্যাত প্রফেসর বলেছিলেন তুমি একজন ভালো শিক্ষক তুমি একজন ভালো শিক্ষিকা আমার শিক্ষক আমার শিক্ষিকা কি পোশাক পরে এলো তামো চুমুই ফাঁকা ম বড় কজ্ঞা একটা ক্লাসে ধরুন 30 জন ছাত্র বলুন জুনিয়র বেসিক বলুন সিনিয়র বেসিক বলুন হাই স্কুল বলুন উচ্চ মাধ্যমিক বলুন মহাবিদ্যালয় মানে কলেজ ক্লাসে যে ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় থার্ড বয় সবাই ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় থার্ড বয় ফুড বয় পজিশন মেরিটিনিয়াস তারা সবাই সামনে বসে যে কিসব দুর্বল ছাত্র ছাত্রী তারা অটোমেটিক্যালি একটু পিছনে বসে একজন প্রফেসর বলেছিলেন একটা সময় আমরা যখন কলেজে ছিলাম আমার শিক্ষকের প্রথম কাজ হবে আমি যদি একজন ভালো শিক্ষক হই আমি কোনো ছাত্র বা কোনো ছাত্রীর কাছে আতঙ্ক হওয়ার উচিত নয় আনুকুল সিরাই কিরিথুং কুনিয়া অব উচিত দিয়া আর বসাও ক্লাসে সব থেকে যে সোজা একটা সেকশনে সব থেকে যে কম নাম্বার মান নাই
যতনিসি যে কম বুঝিনাই যে ছাত্র যে ছাত্রী 50 নাম্বার 3 মান নাই 4 মান নাই বনবিসি দেব কাহামকে জানা তুবই মায়া খাইयै কক কাহাম কাহাম সাवै উৎসাহ রই नोंबो 50 नि 40 मानो 45 मानो माया अंगिया निनिबो मकलको नै खनजको नै निनिबो बखरक याक जत्तनो दङ फान दङ नों माने हनै बन तुबि जे माननाय जे बरक 30 জন ছাত্রনি বিসঙ্গে 30 নাম্বার ছাত্র যে 30 নাম্বার ছাত্র ছাত্রীকে আগামী বছরে 10 নাম্বারই নিয়ে আসতে পারে শেষ হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা Please don't take otherwise. I don't know how to put it with you. John Bonibagay, Polibesh Nango, Shikhan Kasha Polibesh Nango, Polibesh Bo, Bora Polibesh, Pothom Polibesh, Paribarik Polibesh, Nokti Polibesh, Ditya Polibesh, School Polibesh, Ditya Polibesh, Samajik Polibesh. তাবছিনি সামাজিক পরিবেশ নবদি পরিবেশ অনেক চেঞ্জ হয়ে থাকা শিক্ষক দেখাইছা কিন্তু ছাত্র কম গার্জেন খুব কম যত্ন फोरोंनाय रकम आं लास्ट इयाराव सामानि नेक्स्ट टीचार्स डेव किसाचिनि गार्जेन संग नंगदि गार्जेन संग नंगै गार्जेन सक अभिभावक चिना उचित टीचार्स बाहायके सम्मान खायनाय बयलानो आं सावो समालोचना आलोचना अनेक जरा दङ बाट नट टुडे सारा पृथिवीनि बरफ दिनै भारतनि राष्ट्रपति सारा भारतनि शिक्षक शिक्षिकारानो कासे सम्मानना रो दिनै त्रिपुरा सरकार शिक्षा दप्तर माननीय मुख्यमंत्री बा माननीय शिक्षामंत्री बन बत्रिनि सम्मानना नाय नर कामके दायित्व पालन खायदों आनी पाइथाकक नंनि यागतजों खेतनि हा नरम याफारोमानि हाय एकदम उदलागानानि हा तलाङै याफारोजाक नों ताबुक तक दाताक पुन दाताक मुसुक दाताक बरफ दाताक नं यागो याफारजाक ताबुकनि एजुकेशन सिस्टेम तो चेंज होई थाका अबन बेबे नंकुन दोष करै भारतनि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार शिक्षा दप्तर उन्नयन मानव सम्पद उन्नयन दप्तर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तब अनेक वानसुगै उइदाउट बीएड उइदाउट डीएलएड इवन टेट एग्जामिनेशन जे बेकार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बदि क्वालिफाइड इंगियाखाय आं तब खोनाय दङ 150 नि परीक्षा टेट बेनि क्वालिफाइड मार्क उनका 82 83 87 गोबां बरक अबरक सारा ताबुक मास्टार साख्रि क्लांमालिया और सिमिदा खरकसा ग्रेजुएट 49% मानजाक मास्टर डिग्री वो 49% मानजाक बोतई बीएड खायमालिया बीएड खायनानि हिंखाय आनी बेकार सिकला मासं आनी बेकार सिकला जुबक सासं सुखनि समान बुसानि समान दं 49% बीएड जोना मुसुं जागो मालिया 50% मार्क दङ नांनाय 12 ग्रेजुएशन एरपरे नों बीएड माखासेनाय बीएड सिक्रिंग बाकी टेट दुसिनाय चेष्टा खायदों जों ताबुक समाज आव जों मा होनो एजुकेशन डिपार्टमेंट नो जतनिसि मेरिटरियास बरफनो इनानि नांगौ एवं फोरोंनाय रकनो जतनिसै सम्मान गोबां मानो
गोबांमा जों ताबुक बरं गोनां फोरोंनाय रक we are democrat head our officials are bureaucrat head Khoroksa IS officer chief executive officer TTDC after retiring বাজারও থেকে বড় খুব কম বড় সার হলে খুলুম নাই কিন্তু যে কোনো মাস্টার যে কোনো পর্যায়ে নি রাইট ফ্রম জুনিয়র বেসিক টু কলেজ এনি টিচার এনি প্রফেসর বজদি ফাঁকে হাঁকায় মাস্টার নো এখন রঙি মা খুলুমু তাও পর্যন্ত লেকচার মনি মালাকে হাঁকায় মিহির বাবু ভাই মিহির বাবু নো এখন রঙি খুলুমু এবং মাস্টার অনেক পাওয়ার দङ বুমকেশানন্দ খরকসা বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদ বুজং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলनि প্রধান শিক্ষক আফটার দ্যাট উমাকান্ত একাডেমিनि হেডমাস্টার जों अनेक हेडमास्टार मालायखा किन्तु स्वर्गीय बुमकेशानंद हाय प्रधान शिक्षक बुमकेशन चक्रवर्ती भट्टाचार्य बहाय मास्टार नंगियाखौ अद्भुत 1995 লাকিলি আনলাকিলি নংনি আসিবা জাস্ট পন্থম আং খুব কম বয়সে 30 বছর বয়সে আমি প্রথম এডিসি চেয়ারম্যান হয়েছিলাম দিস ইজ ঘটনা যুবক আমার প্রথম সন্তান 4 বছর 90 সালে হঠাৎ সামলি বাজারও আগরতলানি পাড়া থাকতে সামং নাঙ্গো হनै सामली बाजार दुकान चिकन सेसे नखरी मालाय माले हेडमास्टार गोजाम बुमकेशा बाबू हिमी फैयो आनी हेडमास्टार जगदीश देवबर्मा चंद्रदय रूपिणी अमेय देवबर्मा गणेश देवबर्मा पूर्णचंद्र जमतिया की करे अबनहारिया हठाৎ खाय जतर मुसकांगो के जगदीश यस अब एकमात्र मास्टार किनु सम्भव बहाना सह की হচ্ছে যে তোমার দলে ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল করবে স্লোগান করবে তাকে তোমরা মাস্টার চাকরি দেবে আর যে মেরিটোরিয়াস যে ছাত্র অঙ্কেতে 100 এর মধ্যে 90 পায় যে ছাত্র 100 এর মধ্যে ভূগোলে 90 পায় তোমার সঙ্গে মিছিল করবে না স্লোগান করবে না তাকে মাস্টার চাকরি দেবে না এটা কিন্তু হয় না সাবধান জগদীশ নিছো আনো সঙ্গ সামলি বাজারও আং ইয়াকুনো মা খুলুমকা जों চেষ্টা খাইনাय সার একদম নাটক খাই লাগানে বাকি অবশ্য সম্ভব বা মাস্টার শিক্ষক আনি বাবু ফানো আনি আমা ফানো আমথেকে হইয়া জন্য পোষা হিসাবে অবদাননি অবদান গোবাং আই হোপ ফ্রম ইউর সাইড নর অনেক কষ্ট খাই দङ এডিসি স্কুল ছাত্র কম নংনি দুসিয়া एडिसी प्रशासन नि दुसिया जुग चेंज हुई थाका नीन नगना नि बरक ताखुं नि पुसा केबा मानदाय दन बस्कु परियो केबा आगतला दन बस्कु परियो শুধু इंग्लिश मीडियम ताও बच्चों इंग्लिश मीडियम या करबायखौ इंग्रेजी सानाय पृथ्वी साखाओ बुसुक पार्सेंट क्यों साइजमान पृथ्वीओ जत्तनि से भाषा गोबां सानाय बावबा स्पेनिश लैंग्वेज was the highest percentage of the world population koksaw so tini sudu idige khapro mo donglayo onthong kokre जों ताव माना खामानि कोकिया किंतु बेसिक एजुकेशन सेम to respect the others, to respect the senior, to respect the teachers, to respect the parents, to be accountability, to be responsibility. जों चलायलांनो शुধু পড়াশুনি फोरोंगायनो दायित्व শেষিয়া ছাত্র ছাত্রীদের দায়িত্ববোধ হতে শিক্ষা দিতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের সর্বদা সত্য কথা বলার যে শিক্ষা দিতে হবে আগে আঞ্চলিক পুরো কবিতা প্রমাণী বই থাকা
আমি সকালে উঠিয়া মনে মনে পড়ি সারাদিন যেন আমি ভালো হইয়া চলি নিশামানি তবুই থাকা কয় বছর সুখাং বালে শিখা পরিমাণি তাও মুজুরে মানছিবা কাজে যে তোমার সিমিপন তেवैसा आं नरकनो तिनि निमो टीचार्स देव तामल बागै जों आईएस दे खालाया तामल बागै जों ते गोबां मा दङ जोंनि भारतबर्षआव गोबां डिपार्टमेन्ट दङ गोबां प्रफेसन दङ तामनि खायसे गैयाबा नरकनो सन्मान दमानि नंनियागो याफारजा नरकनो स्रामनाय गोबां मा घटना जों दाबुक मानजागौ नं कगनो 100% रेस्पन्स रुओ रेस्पेक्ट रुओ वैल्यू रुओ जिराय रक नरक फ्यूचर फॉर्मेशन खाने रक बांग्ला बाकी हिंता मानव तैरी कारीगर पातिल तैरी करार कारीगर गड़ी तैरी करार कारीगर मानुष तैरी करार कारीगर बनि बागै आमा बाबू जोंनो आजायरुओ आजायमानि परे ठीक ठीकै नायथखायै যত জ্ঞান बुद्धि शिक्षा सम्मान सतता दायित्वबोध दैज्लांनानै फोरोंनाय हिंखाय शिक्षक रक दिनाव शुधु 30 टीचार्स मी बेस्ट या यू आर ऑल्सो बेस्ट 80% 90% मानाय 80% वो बेस्ट 81% वो बेस्ट किंतु 99 जे मानाय बननो जों बेस्ट मा होनाय बिले खरकसा आनि बुमुंसालिया आं बायनंगौ बुसला अंक 99 माखा हले क्रस परि दंफोरो तबसे अपमा बाय तंगति चायति मनिति तिसाव ताय एक नम्बर परि खिबिका फाय ताय एक नम्बर परि खिबिकाय फाय बुसला मासि चालिया बनि बागै मकं कक थांगो इनि मसालो बेलेखे खाकाहाम मायाफोरो बर' जुदि हिसाब खायनो थाखाय थाजिम चिनि पिउ एजुकेशन समाहाय यस 137 इयर्स जों जुदि 1888 5 अक्टोबर रम खाकाय द बर्थडे ऑफ रेस्पेक्टेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिनै 2025 5 अक्टोबर हिंखाय बिन बयस संख्या 137 हाउएवर एज ए इंडियन আমরা ভারতবাসী হিসেবে গর্ব করতে পারি পৃথিবীতে প্রথম ভারতবাসী ভারত সরকার শিক্ষক দিবস পালন করেছে তার 32 বছর পরে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র 1994 সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া 5 তারিখ অক্টোবরকে এখন শিক্ষক দিবস মান্যতা করেছে যার জন্য আমরা আপনারা আমি সবাই ভারতবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি আপনাদের সকলকে পুনরায় অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার।